সকাল সকাল আমরা এখন এয়ারপোর্ট এসে গেছি। এখানে এখন ইন্ডিয়া যেতে অনেক কিছু প্রবলেম করে দিয়েছে। হ্যাঁ, কি প্রবলেম হয়েছে বলছি কি, আমরা ফ্লাই দুবাই দিয়ে যাচ্ছি। ফ্লাই দুবাই দিয়ে যেতে গিয়ে আমাকেও পিসিআর টেস্ট করতে হবে। তো এবার আমি জানি না কী করবো, বাবা কিছু করছে, আমার পাসওয়ার্ড নিয়ে ওই সাইডে। আচ্ছা, আমরা এখন ফুড কোর্টের দিকে যাচ্ছি। কেএফসি করে রিমার খিদে পেয়েছে। রিমার খিদে পেয়েছে? এখন এখানে বাজে রাত্রি 9টা। রিমা এবারে এখান দিয়ে যাস না, কষ্ট হবে। এদিক দিয়ে আয়, চল, আমি তুলে দেবো। কিছু টেকনিক নেই, কোনো স্কিল নেই রিমা, তখন তোর এটাতে কষ্ট হবে, হাঁপিয়ে যাবি। কি খাচ্ছিস? আমরা কেএফসিতে এসেছি। কেএফসিতে এখন আমরা চিকেন খুবই গরম এটা। কেএফসিতে প্রন দেখা যায় না, তো প্রনগুলো এবারে দেখ। I am so happy, but it is really hot. Good. জানিস D14টা কোন দিকে যেতে হবে? আমি আর রিমা এখন D14 এর এই সামনেই আছে। D14টা সামনে এসে হলো কি করে? হ্যাঁ, D12 D11, তাহলে 14টা এখানেই যেতে হবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দি বেঙ্গলি অ্যাট দুবাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমাদের কথা জিজ্ঞেস করো না, আমরা এখন খুবই ভীষণ পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম, মানে হয়েছিল। এখন আস্তে আস্তে সব ঠিক হচ্ছে। क्या हुआ था नहीं हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी यार, हिंदी में बोलूँगी इसलिए क्योंकि सबको ये अगर ये फेस ना करना पड़े। एक्चुअली पहले जो आपने देखा सुबह का, मेरे साथ लीज़ा थी, मेरी बड़ी बेटी। तो अभी रीमा है, लीज़ा नहीं है हमारे साथ। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम एयरपोर्ट में आए तो बोर्डिंग टिकट लेने के टाइम वहाँ पे बोलते जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि कोविड का और सारा, तो इसमें मेरा लीज़ा का कोविड टेस्ट का था, रीमा का नहीं था। क्योंकि पहले इंडिया आने जाने में हमें कभी भी 12 ईयर्स से नीचे रीमा का करना नहीं पड़ा था कोविड टेस्ट। लेकिन अभी जो रूल आ गया ओमिक्रॉन के बाद, शायद अभी आया है रिसेंटली, कि आप रिसेंटली मीन्स मुझे लग रहा है कि ये इंडिया में ही हो रहा है, और दूसरे मैंने इससे पहले जॉर्जिया गई क्या वहाँ पे भी नहीं लगा था। तो 5 ईयर्स आपको कोविड टेस्ट कंपलसरी है, विदाउट कोविड टेस्ट आप नहीं जा सकते। और इंडिया का अलग ये है कि अगर आप वहाँ के वैक्सीनेटेड हो, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, जो वहाँ से वैक्सीनेशन लिया हुआ है वो, तो फिर आपको कोविड बिना पीसीआर टेस्ट आप जा सकते हो, नहीं तो आपको करवाना पड़ेगा। मतलब ये कंपलसरी है अब 5 ईयर्स। तो मैंने फिर लीज़ा को भेज दिया वहाँ, वो चली गई कलकत्ता, क्योंकि उस खामोखा, क्योंकि अभी हम टिकट कैंसिल भी नहीं कर सकते, ऐसे हालत था, क्योंकि चेकिंग स्टार्ट हो गया था। तो अभी जब अभी फिर से टिकट लेना, तो हमें लीज़ा चली गई, वो उसकी दादी आके एयरपोर्ट से लेके गई फिर उसको, और अभी वो पहुंच भी गई है अच्छी तरह से। और हम अभी इसका फिर से इसका कोविड टेस्ट करा के अब हम निकले हैं अभी। इसलिए आज ही लीज़ा गई है, पहुंच गई है, लेकिन हम रात को निकल रहे हैं। हमारा मतलब आज रात 12 बजे का है। कि बोलते हैं, बोलो बात बोला है कि above 5 years old they need to do the COVID test। हाँ, तो 5 ईयर्स ओल्ड और अदर नहीं।
अदर नहीं। अच्छा, तो फिर अभी हम 12 o'clock अभी हमारा फ़्लाइट है, तो बोर्ड करेंगे। फिर अभी अब जैसे लीज़ा गई डायरेक्ट फ़्लाइट में गई, तो हमारा डायरेक्ट नहीं है, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है। ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं कभी कनेक्टिंग फ़्लाइट में नहीं गई। लेकिन अभी जो आराम से वो चली गई, सुबह उठ के आराम से 11-12-1 बजे तक पहुंच गई। लेकिन सॉरी 1 बजे नहीं, वो शाम को 5 बजे तक पहुंच गई है। लेकिन अभी हमारा फुल नाइट ये पूरा जर्नी है, क्योंकि 2 बजे 2-3 साढ़े 3 बजे हम दिल्ली पहुंचेंगे। फिर दिल्ली से 2-2.5 घंटे में फ़्लाइट है, फिर हम जाएंगे तो वहाँ से फिर कलकत्ता। तो ये कनेक्टिंग, फिर हमें लगेज भी लेना है, लगेज लेके फिर इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर लगेज लेके फिर से गेट में आना है, मतलब एयरपोर्ट के अंदर। तो ये थोड़ा डबल हो गया, थोड़ा सा कि क्वेरीज पहले से पता होता है कि चलो आप टिकट काटने के टाइम में भी अगर चल जाता है कि ऐसे 5 इयर्स के अबव का कोविड का लगेगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, पहले से पता, क्योंकि इसका कभी भी नहीं हुआ। 2 साल तक कोरोना वायरस का हम जाना आना था दुबई में इससे पहले भी, लेकिन कभी भी इसका टेस्ट नहीं करना पड़ा था, इस बार पहली बार। तो चलो ठीक है, मैं सोची ये चीज़ आपसे शेयर कर लूँ, आप लोगों से যে ऐसा प्रॉब्लम आप लोग ना फेस करो। গেটটাও চেঞ্জ করে দিয়েছে, মানে আমাদের যে D14 গেট থেকে ছাড়ার কথা ছিল সেখানে বাহারিং দেওয়া আছে। তো আপনি বুঝতে পারলাম যে যেখান থেকে ছাড়বে না। তো আবার আমাদের বাহারিং দেওয়া আছে, জিজ্ঞেস করাতে বললো যে তাহলে D15 থেকে করে দিয়েছে, কিন্তু কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট নেই। তারপরে দেখি এই যে আমাদের এখন নিউ দিল্লি দেখাচ্ছে D15 গেট থেকে, কিন্তু এর আগে ছিল D14। দেখেছি কখনো একটা বাধা এলে না একটার পর একটা আসতেই থাকে। এখন আবার এখানে ফ্লাইটটা মনে হচ্ছে ডিলে করলো, কেন কি 11:40 বাজে এখন। আর এটা ফ্লাইটটা ছিল 12টার সময়, আমাদের এখন বোর্ডিং স্টার্ট হয়নি। এখানে সবাই এসে বসে গেছে প্যাসেঞ্জারগুলো, কিন্তু বোর্ডিংই স্টার্ট হয়নি। এখানে দেওয়া আছে বোর্ডিং ডিলে হচ্ছে, তার রিজনটা দিয়েছে যে ইন্ডিয়া থেকে যে ফ্লাইটটা এসেছে যেটাতে আমরা যাবো, সেই অ্যারাইভালের ফ্লাইটটাই লেট এসেছে, তো ওই জন্য এটা ছাড়ছে দেরিতে, ওই জন্য লেট হয়ে গেল। তো এদিকে গেট চেঞ্জ, আবার এই লেট। আমাদের অ্যাকচুয়ালি কানেক্টিং ফ্লাইট আছে, ওটা টাইমে ধরতে পারাটা বড় ব্যাপার। জানি না কী হবে এখন, সব কিছু সাই বাবার উপরে। আমরা লাস্ট অব্দি বোর্ড করতে পেরেছি, এখন উঠলাম। বাপরে, কিন্তু অনেক লেট করেছে, তা প্রায় 1 ঘন্টা মতন, 1 ঘন্টা কি 1.5 ঘন্টা মতো ডিলে আছে। 1 ঘন্টা পুনে 1 ঘন্টা মানে ডিলে তো আছে। দেখা যাক কখন ল্যান্ড করে, তারপরে কানেক্টিং ফ্লাইটটা ধরতে হবে। আমার এখন খুব ঘুম পেয়েছে, আমাদের অবস্থা ঘুমে থাকবেই। এখানে রিমা প্রথমে প্ল্যানিং ছিল এখানে টিভি দেখবে, কিন্তু এখন প্রচণ্ড রাত হয়ে গেছে, এখানে প্রায় 12:30 বাজে। আমরা জাস্ট দিল্লি ল্যান্ড করলাম, আর আমি জানি না আমি কীভাবে কানেক্টিং ফ্লাইটটাকে দৌড়বো। জোর দৌড়াতে হবে, রিমা ভাবতে হবে, কিন্তু কেন আমাদের বেশি টাইম নেই, কীভাবে জানি না, করবো জানি না। Es más conmigo,
ল্যান্ড করে গেছি, ট্যাক্সির অপেক্ষা চলছে। এবারে আমরা বেরোবো। প্রচণ্ড এখানে ভাবতে পারিনি যে এখানে এত ঠান্ডা হবে। আমরা এখন দমদম থেকে কল্যাণী যাচ্ছি। এই দৃশ্য না দেখা যায় না, না দুবাইতে না দিল্লিতে। দূর দূর পর্যন্ত এরকম কি সুন্দর পুকুর। আমরা কল্যাণী পৌঁছাতে যাচ্ছি। সাইডে গাড়ি পৌঁছাতে যাচ্ছে রিমা। বাবা এখন যাই না, এবার আমরা অনেক কাছে আছে নিজের ঘরে, এবার ঘরে যাবো আর তারপর গিয়ে ঠাকুরের সাথে দেখা করবো। মনে আছে আচ্ছা, এই মাঠটা আগে বেড়া ছিল না, বেড়া করে দিয়েছে। আচ্ছা রিমা, বাড়িটা চিনতে পারছিস? এই তো গ্রিন বাড়িটা। যা কি যা? সকালে চলে এসেছি, অনেকক্ষণ আসা হয়ে গেছে, কিন্তু এখন সন্ধে হয়ে গেছে। এই দেখো আমার শাশুড়ি মা বসে আছে ওখানে। তো কিন্তু ব্লগটা আমি তোমাদের শেষ করতে পারিনি, এত টায়ার্ড ছিলাম যে খুব পরিস্থিতি খারাপ ছিল এখন। আর এবারে আসাটাও তোমাদের একটা জিনিস বলে দিই যে কানেক্টিং ফ্লাইটে কখনো 2 ঘন্টার গ্যাপে একদম নেবে না, মানে আর কম গ্যাপে, কেন একটা ফ্লাইট লেট হলে না কি পরিস্থিতি হয়ে যায়। সে আমি তো ভেবেছিলাম কলকাতা ফ্লাইটটা মিস করব, তো যাই হোক কোনো রকম ওটা হয়ে গেল, নিতে পেরেছি লাস্ট অবধি। তো অনেক দৌড়াভাগা করতে হয়েছে। আমি বললাম গেল মিস হলো, মানে এই একটা টেনশনে ছিলাম, কেন আমার দুবাই থেকে দিল্লির যে ফ্লাইটটা সেটা 1 ঘন্টা লেট ছিল। তো যাক এইসব করে, তো তোমরা আমাকে জানিও তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগলো। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, লাইক বাটনটা। আর আমরা এবারে এখানে আরও অনেক ব্লগ আসবে এক পর এক, আমি দেখাবো। তারপরে বিয়েবাড়ি আসছে, ঠিক আছে? চলো আর নিচ্ছি না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই।